China's neighboring countries, Laos and Mongolia, are looking forward to welcoming back Chinese tourists after China optimized its COVID-19 response. The Lao government and private sectors are preparing for the arrival of Chinese tourists after it was listed among countries greenlit by the Chinese government for outbound group tours. ก็แน่นอนเนาะจริงๆแล้วพวกเขาเองก็คอยคอยท่านักท่องเที่ยวจีนอยู่แล้วพวกเขามั่นใจว่ากับการเปิดทางรถไฟลาวจีนเพียงมันจะสร้างความสะดวกขึ้นหลายให้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามานี่เขาก็คิดว่านักท่องเที่ยวจีนสิเข้ามาหลายแน่นอนแล้วก็ทางโรงแรมเขากับทางพนักงานเขาส่วนใหญ่ก็เว้าภาษาจีนได้สามารถโอ้ร่วมกันได้สามารถแนะนำลูกค้าได้โดยยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยพร้อมเต็มร้อยเลยจ้ะด้วย The Mongolian government and its tourism-related businesses have been working to improve their services, products, and competitiveness to welcome more foreign tourists, especially the tourists from China. Монгол ахгүй буюу энэ нүүдэлчин амьдралыг сонирхох нэгдүгээр. Хоёрдугаар онгон зэрлэг одоо тий тансаг байгалаар одоо бас янз бүрийн үйлчлэгээ авч аялах энэ боломжийг бол эрэл хийсэн аялын захиалга их байна. Хятад улсаас ямар ч хэлсэн нэг тодорхой одоо тий тоон дээр бол хүргэж одоо төвчүүлж авахын тулд одоо маркетинг менежментээ сайжруулаад бол бэлдээд явж байна. Ер нь дэлхийн аялал жуулчлал Хятадын одоо хэд нэгийг хүлээж ирсэн байна. Энэ жил бол ямар ч байсан Хятадаас олон тоон хэмжээний жуулч авна гэдэгт итгэдэг байна. 72 цаг визгүй зорчих боломжийг Монгол улс Хятадын иргэдэд хангасан байгаа. Ингэснээр бол Монгол улсын эдийн засгт одоо тодорхой хэмжээний өндөр одоо өгөөж өгнө гэж бид нар бодож байгаа.